তো হে গাইজ গুড মর্নিং। আজি 1 মে আৰু বিশ্ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস আৰু বিশ্ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস আজি পেংগেৰি চাহ বাগিচাত পাতিছে, তাতে বৰ্তমান গৈ আছো। কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, চাৰিওফালে মানে জংঘলৰ পৰিৱেশ আৰু দেখিব পাইছে একদম গছ গছনি এইবিলাক কিমান ঠাই পেলাই পৰিৱেশটো খুব সুন্দৰ হৈ আছে। আৰু এইফালে পেংগেৰি মডেল স্কুল, খুব সুন্দৰ লগা এটা পৰিৱেশ। हाँ মিটার দৌড় পানি দিচ্ছেন দ্বিতীয় পুরস্কার বিজয়ী নিবাস লোহার পেঙ্গেরি দিচ্ছেন দ্বিতীয়। নমস্কাৰ, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ পেংগেৰি চাহ বাগিচা। আৰু পেংগেৰি চাহ বাগিচাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰমিক দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে। আৰু এইফালে দেখিব পাইছে শ্ৰমিক দিৱস উদযাপনৰ কাৰ্যসূচী কৰা হৈছে, আৰু এইফালে নৃত্য কৰি আছে আৰু খেল ধেমালি চলি আছে বৰ্তমান। আৰু আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম মই পৰিৱেশ, খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ। আৰু চাৰিওফালে আপোনালোকে দেখিব পাইছে শ্ৰমিক ৰাইজে উপস্থিত আছে, আৰু কিছুমান দাদাসকলৰ পৰা মই জানিব চেষ্টা কৰিম। এইফালে কলযাত্ৰা হ'ব, দেখিব পাইছে ছোৱালীসকলে কলযাত্ৰা কৰিব। আৰু কলযাত্ৰা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মূৰত লৈ লৈছে, আৰু এতিয়া কলযাত্ৰা তেওঁলোকে কৰিব। আৰু কোনে জিকিব এতিয়া চাওঁ, ছোৱালীসকলৰ কলযাত্ৰা দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত কাৰোবাৰ কল দৌৰ পাইছে আৰু কাৰোবাৰ ভাঙিছে। আৰু এইফালে দেখিব পাইছে চেয়াৰ প্ৰতিযোগিতা চলি আছে বৰ্তমান পেংগেৰি চাহ বাগিচাত। আৰু ইয়াত আজি শ্ৰমিক দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে, আৰু মই কিছুমান দাদাসকলৰ পৰা তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। আৰু খুব সুন্দৰ এটা প্ৰতিযোগিতা চলি আছে, কাৰণ চাহ শ্ৰমিকসকলে সদায় চাহ বাগিচাত তেওঁলোকে কৰ্মত ব্যস্ত থাকে, আৰু আজি এনেকুৱা এটা দিন এটা তেওঁলোকে পাইছে। আৰু সেইকাৰণে শ্ৰমিকসকলে যাতে তেওঁলোকে এটা খেলৰ যোগেদি মনোৰঞ্জন কৰিব পাৰে, আৰু তেওঁলোকৰ যি মানে মনৰ কথা, আৰু সেই মনৰ কথাবিলাক যাতে তেওঁলোকে এই খেলৰ মাজত প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। আৰু আমাৰ লগত দিগমল কাতিদেৱ ডাঙৰীয়া আছে, আৰু শ্ৰমিক দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছো সকলোকে। दीदी सबके आज पूछे खोजब जे आज यहाँ श्रमिक दिवस उदযাপन करा होते महिला एक विशेष दिन लगे। आज हमेशा चाय बागान में काम करके हमेशा जे সময়টা বাগান में पार होते थे, आज एरकम एक समय पाही चाय बागान के बीच में निकल के और खेल एक यहाँ प्रतियोगिता कराला। आज खेल में अंशग्रहण करला किरकम लागले? हमने के पेंगरी में आज इतना सुंदर लगले, लेकिन कोनो दिन हमने बाहर जगह में भी नहीं जा पाए रही। आज हमने के पेंगरी एरिया में होला, हमने के बहुत खुशी लगो थे ज्यादा नहीं कि हमने के और भी समय हो। और हमने के पेंगरी बागान में हमने के ऐसा रकम माने हमने मे दिवस के हमने के आदिवासी जाति के अगुआ ले जाके लगिन जागृत हो पारबे। हमने जाने सकती हो के हमने ये सब आगे बढ़े लगिन कोशिश करी और भी आगे बढ़बे। बहुत खुश लागत है, बहुत जगह के प्रतिया मना हो के। तोरा जानी सकती के की पदवी में हमें जाने सकते क्या हमने सदस्य हिसाब आई। अच्छा तो फिर भी हमें बहुत कुछ काम कर ली, और आज ये दिन देखे पाली तो बहुत ভাল लागत है हमें के। ठीक है। আৰু এইফালে দেখিব পাইছে আপোনালোকে কলহৰ দেখিব পাইছে আপোনালোকে काजू मुंडा है वार्ड से जाने खोज बहुत आज शर्मी देखकर बहुत बहुत शुभेच्छा जनाली तोर दिखे से की बोले चाहिए
তো প্রথমতে মই আপনাদের সবাই আজকে শ্রমিক দিবসকে যেটা উদযাপন করে সবাইকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আর যেহেতু আপনাদের মার্কেট সমষ্টি লেগে जितना भी बागान सभा है समस्त एकजुट होकर हमनिकेर এই पेंगरी आंचलिक একটা बागान में इतना विशाल एक श्रमिक दिवस उदযাপन करे है। खूब बढ़िया लागत है, मानुष भी बहुत भीड़ है देखे पाता है। हमने के विजयदा भी आहे, खूब बढ़िया लागत है। और विभिन्न सांस्कृतिक अनुष्ठान गिला होते है, खेल धेमाली आदि करके और आगंतुक ये सब इकेर से बड़ो बड़ो कार्यसूची गिला लेवा हो बोल के आशा करो थी। और जेटा हमने के मे दिवस धन्यवाद पाते हैं पेंगरी चामुंडा संघ हुई तो आगंतुक बड़ो से पातबेन बोल के आशा करो थी। और सबके भी धन्यवाद जाना थी प्रोग्रामटा पाते का। थैंक यू। तो यहाँ आए के जितना अपने अंदर श्रमिक दिवस के जितना मानुष सबके छुट्टी है और हम देखे यहाँ माने के लगे ये दिन टा और बहुत भाल भीड़ भाड़ हुए और माने यहाँ आशा करे माने एक मन बहुत एक बेलेग फुर्ती लागते गाइस। और अंदर आदिवासी माने जोनटा समाजटा है ऐसा एकता हो करे ऐसा प्रोग्राम मिला करते अंदर जातिटा के उन्नति करे के लगे गाइस। और इतना बोलबो बेसी नहीं बोलबो। और दादा बहुत भाल वीडियो बनाइला, लाइक शेयर कमेंट कर दिबे गाइस। और इतना থাকলো धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सोनी सब देखो था एदिके प्रोग्राम चलते हैं दिन ही टिकिट टिकिट बरकुंड भी चलते हैं। और बरकुंड के चलते भी मानुष सब निकल के आसे और जिहते এখন 4:30-5 বাজ গেলে। और हमनी से यहाँ এখন বিদায় लेबो और प्रतियोगिता एरकम पड़ते থাকুক और एरकम प्रोग्राम होते থাকুক ওটাই কামনা করছি। तो भाई बरखन देखल ना किरकम लागल बरखन में बता हैं। अरे बरखन देखे ना जाग लगी ना।